nanay, ilan taon na po kayo? 68. O, dahil meron kang 300 pesos. Wow! 1, 2, 3! Diwata! Ay, Pinapakas ng professor! ayaw na na talaga ituloy. 1, 2, 3! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Oh. Oh. Pares! Sigaw dapat ha, go. Pares! Oh. Oh, Paris nga! Pare, tama. Tama! Tama na. Ano ba kita, Randy? Wala ba nga yung isa eh? Parang lasing ka na. Oh, sige, go. Oh, one more ulit, one more na, go. 1, 2, 3! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Oh, si Mami! Parang 100 pesos. Sige, go. Parang 1,000. Go. 1, 2, 3! Diwata! Pares. Diwata! Diwata! Oh. Ano? Mga lasing! Ano ba tinagay na eh? Bilog na naman. 100. Okay, next. Yeah! Oh. The show started at the count of 3. 1, 2, 3! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Ah. No, kasi magpabaya ka na, ikaw naman ang yung ano, pinakamatanda na. Bakit po, nanay? Nagtataka po kayo, ba't 100 lang? Malamang siyempre, talo kayo. Dagdagan mo daw, O, dahil si nanay, ilan taon na po kayo? 68. O, dahil meron kang 300 pesos. Wow! O, diba? Alright. Okay, congrats. Congratulations! Next. The show will start at the count of 3. 1, 2, 3! Diwata! Pares! Diwata! Diwa. Pares! Oh. Diwata! Oh. Pares! Oh. Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Oh. Diwata! Pares! Oh. Diwata! Oh. Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Ano? Yun na lang. Yun na lang. O, di ako natutuwa. Tig 500 kayo. Yes! Ano ba? Ayan! Sana po ang nagawagi! Okay, bring me naman tayo. Bring me! Bring me. O, pa-bring me nga ka, best. Oo. Isa lang naman nanalo, ha. Bring me, go, best.